बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 8 जमादी उसानी 22 दिसंबर और डा है अज पोह दी तारीख डी है जुम्मतुल मुबारक दा। जुम्मतुल मुबारक को गरीबे ने हज आख्या गया। जेरे जेरे बिरा को ये हज दी सादत नसीब थी है अज उन्हें को मुबारकबाद होए। मैं गुजारिश करा कि आज मेरे मुलेर दी कुरान खानी है उन्दे एक मौली साहब खिताब करने पान। मौली साहब बहुत चंगियां गाली कीतियां। इन्हें चंगी गाली दे एक गाल है कि ये सारा मजमा इहदे विच बैठे हुए बंदे जिन्हें होश संभाले नमाज उन्हें उत्ते फर्ज थई है ई वेले तक ए जेरे हुण आए बैठो जेरे बंदे दी नमाज कज़ा ना थई होवे हाथ खड़ा करे। अफसोस सैकड़े लोगों ने मजमे दे विच एक आदमी ने सिर्फ हाथ चाहते कि मैं नमाज आज तक नहीं छोड़ी। इतने अफसोस दी गाल है। उमें सब कोई आके ना तुसा मुसलमान नहीं वे वह तेरी ऐसी तैसी सोटा चाह बंदूक चाह उन्हें पिछो लाग बसू तेरी जुरत किवें थई मैं कोई आखी। ब्याह एक मौली साहब होने ना अल्लाह उन्हें गरीब की रहमत करे गुजार गए दुनिया दे तो मैं कहवा मुमताज खान जरा आदमी अपना रूप शक्ल मुसलमाने वाली बना के टुरे और लोगों को देवे धोखे लोगों को पहुंचावे नुकसान उनको अल्लाह ताला दू खले वाद उम्र सी। जरा बंदा बज़ाहिर रूप कहीं नहीं धारी वदा इस्लाम दे करीब तरीन नहीं होंदी शक्ल सूरत वो कहीं को धोखा जो देना पिया सी हूँ गरीब को सोचने का मौका तो मिलसी कि यार ये मको इंसान भी तरह में लग दे शायद मैं नल धोखा ना कर वजे। लेकिन जरा रंग रूप ही मुसलमान वाला बनाई वदा होसी उनको ती में झुरलू फिरे नहीं देर ना लगसी पर लाग सी यार बंदा ये नहीं दिसदा ठीक है कुछ लुटीज बासी पिछे उनकी सजा वाकई बनती है मैं उन्हें ना ला। अच्छा पुराने जमाने दे साडे वसेब या सकाफत दे क्या होना बाहरों मेहमान आ गया ना घर वंज के आदे से मेहमान आया बैठे रोटी पकाओ ए आखण मायूब समझावे ना कि मुमताज आया बैठे बाकर आया बैठे जाफर आया बैठे यानी मुनासिब ना लगता अपनी खवातीन के सामने गैर मर्द वंज के ना गिडो। मैं अक्सर औकात डिठा तुसा भी डिठा उसी घर बैठे हवे खवातीन बाले बच्चे के दरमियान उथा कहीं गैर मर्दी बेशक मुस्बत गाल है कोई मनफी गाल है कोई ज्यादती है कोई यो जही गाल है मायूब समझावे ना उनका जिक्र करन अपने घर दे खवातीन दे सामने। अच्छा मैं मुआशरती बुराइयां फैलावन दे विच कुछ किरदार हैं जिन्हें उत्ते अज डिस्कस करे सा मायूब लगे तो लगे पिया। बाकी गाल है कि मैं बारहा उन्हें को अपने वसेब का नुमाइंदा आखे लेकिन मैं बहु गलत हमी माजरत नाल मैं अपने वो अल्फाज वापस गिरना साडा वसेब जगह नहीं साडा इस्लाम जगह नहीं साडे लोग जगह नहीं और एक कहीं हवाले दे नाल भी साडे वसेब दी या साडे रिवायात दी नुमाइंदगी कहीं नहीं पकड़े लोग। मैं एक कागज दे उते कुरान पाक दी तर्जमा लिखी मी तुहाडी खिदमत पेश करना है को गौर दे नाल सुन सो गौर दे नाल। ए सूरा नूर आयत 24 कनो 31 तर्जुमा मैं तो सुनवेना पिया और आप मोमिन औरतों से फरमा दें कहकुआ क्या देना पे अल्लाह तबारक व तआला हुक्म देना पे हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और आप मोमिन औरतों से फरमा दें कि वो अपनी निगाहें नीची रखा करें और अपनी शारमगाहों की हिफाजत किया करें और अपनी आराइश और ज़ेबाइश को जाहिर न किया करें। वो अपने सरों पर ओढ़े दुपट्टे अपने गिरेबानों और सीने पर डाले रहा करें और अपने बनाओ सिंगार को किसी पर जाहिर न करें। हुण इत्थां कुरान पाक दे विच अल्लाह तबारक व तआला तफसील दसेगा पे कि काए काए कनो तुसा कौन कौन तुहारा बनाओ सिंगार देख सकते हैं सिवाय अपने शौहरों के या अपने बाप दादा या उनके बाप दादा के अपने बेटों भाई भतीजे या भांजों के या अपनी औरतों या अपनी ममलूका यानी हम मजहब मुसलमान या वो खिदमतगार जो शहवत से खाली हों या वो खिदमतगार जो शहवत से खाली हों या कम सिनी के बायस औरतों की पर्दे वाली चीज़ों से आगाह ना हो। वो अपने पाँव ज़मीन पर इस तरह न मारें कि उनकी झनकार से सिंगार जो उन्होंने मख्फी रखा हुआ है मालूम हो जाए। समझे ना पे गाल को पेरें दे विच कोई चीज़ पाती हुई हो जाई जेरी जेवर है कहीं किस्म का मसलन अगर उन्हें टूरण दे नाल छनकार लोगों को सुनींदा पे वो नहीं सुनी जाना चाहिए। ये मैं नहीं कड़ा दा कलाम पाक दे अल्लाह तबारक व तआला फरमेंदा पे और कहीं को हुक्म मिलता पे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और तुम
اللہ کے حضور توبہ کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ کلام پاک تواڈے سامنے ترجمہ دسم۔ ترمذی شریف دے وچ ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جیڑے ویلے عورت گھروں باہر نکل دی ہے، شیطان ان کو نظرہ اٹھا اٹھا کر ہی دے دے، جیڑی چیز ننگی ہو سی، بے پردہ ہو سی یا نظر اندی ودی ہو سی، اندے اتے شیطان جیڑے ویلے نظرہ اٹھا اٹھا کے دے دا پیا ہو سی، ظاہر ہے انہیں مضمرات ہی ہو سن۔ میں نہ نہیں گھندا کچھ لوگ جیڑے آ کر ہی سوشل میڈیا دے ہوتے ہیں، یوٹیوب چینلز دے ہوتے ہیں، اپنے بھیڑی رلائی ودن، ویڈیوز بنے دن، چینل بنائی پین، اور انہیں کو کوئی خوف کہ نہیں، بے پردہ بھیڑ بے دے نال ٹک ٹاک دی ویڈیو بنے دی ودی ہے، بھرا مطمئن ہے کہ میں بھیڑ دے کٹھے ودن تھا، محرم جڑا ہے میں نال ودن تھا، لہذا کوئی ایشو کہ نہیں۔ میرا ڈھولا جڑے والے مار کریں جلوس ہیں، یہ چیز تیرے کھاتے لکھی پئی ہو سی کہ بھیڑ کو فارشی پھیلاون دا یا بھیڑ کو غیر مرد دے سامنے آنن دا ذمہ وار تو ہاں، اتھاں والا دیویں جواب دوں۔ بھی ایک سارے وسیب دی یوٹیوبر ہے، دیکھن دے ڈاڈی سونی چہری چھوئے اون کیا کیتے، اون دی آئی ہے مارکیٹ دے وچ ایک ننگی ویڈیو، ہن او آدھی ہے کہیں بے جڑا ہے ویڈیو اپلوڈ کیتی ہے، میں تو نہیں کیتی، اچھا چلو تائیں کیتی ہے بھاویں جائیں کیتی ہے۔ اساں اگر بلوچ لوگ ہوں، اساں اگر وسیب دے غیرت مند لوگ ہوں، اساں کو کیا کرنا ہا، اساں کو لڑکی کو ریجیکٹ کرنا ہا، اساں کو نہ دیکھنا ہا، اساں کو نہ ویوز دیونے، نہ دے چینل کو مزید سبسکرائب کرنا ہا۔ لیکن کیا انہیں برعکس ہے، کیا تھے مہینے دے اندروں کو 60-70 ہزار نواں سبسکرائبر مل گئے۔ اساں جڑے ویلے ان دی ویڈیوز کو دے بیٹھے ہوں نا، وہ یہ آئی ہو ویڈیو، واہ واہ ہائے، اساں کو نظر دا کچھ بیا پیا ہوں دے، اساں ہوں کو دیکھن واسطے آنے پوڑی بیٹھے ہوں ان دی ویڈیوز دے ہوتے ہیں۔ کیا اساں نے یہ چیز دا حساب کہنا کیتا ویسی؟ بیا ایک ودے سارے وسیب دا معروف یوٹیوبر ہے، میں ہوں کو بارہا اپنے وسیب دا نمائندہ آکھ چکا، لیکن میں جی پہلے دس گیا، میں اپنے الفاظ واپس گینا، نہ یہ سارا وسیب ہے، نہ یہ سارا کلچر ہے، نہ اساں جی چیزیں کو پروموٹ کرنے دا باعث بنانے والے لوگوں کو اپنا نمائندہ سمجھے نو۔ فقیریں دے شادیاں تے ویسی اتنا سر تے کیا گل دے وچ بوچھن کہ نہیں ہوندا، ٹھمکے لائی پہ ہوں ترمتی، انہیں جہاں ویڈیو بنا کر سارے سامنے رکھ سی، یہ سی کلچر ہے۔ کدا کلچر ہے بھئی؟ کیوں نکلے نہ پئی ایسے چیزاں؟ کیری یہ وسیب دی خدمت ہے؟ بلا ہن میں دے دا پیا ہمیں ہوں دی خیر نال شادی تھی ہے، شادی تھی ہونے دے بعد کوئی 20ویں ویڈیو جن وچ میری بیگم میری بیگم میری بیگم، وہ ڈرائیوری پیا سکھ لیندے، کچھ پیا کرندے۔ یہ میرے بھیرا پہلے کیا کیتے، تو آکوں اپنی زال دی آواز سنوائی اس، بلا ان دے ہاتھ دکھ لین سی، بلا ان دی پیر دکھ لین سی، تو آکوں بلا کپڑے شپڑے دکھ لین سی، ہون ہیلے بہانے دے نال انہاں بوتھاڑی تو آکوں دکھ لائے سی، اور میں ہی کول نہ مارا میں ڈٹھی کھنا ان دی زال دا منہ۔ او با بھرا ہوئے تو بھاویں او با بھرا ہوئے، دنہیں جہاں زالاں ڈسی چکے ہیں۔ وہ شعر ہے کہ تاڑنے والے قیامت کی نظر رکھتے ہیں، تو میرا بال لکا جتنی لکا سکتی، تو دینا پہ قسطیں دے وچ دوائی لوکاں کو، قسطیں دے وچ دوائی دے، انہیں کو ہیلا کر آپ دعان، ماشاءاللہ لوگ جڑ دے وے ننتر نال۔ سارے ایک گل یاد رکھا ہے، ایک بیمار ہو سی، اپنا چینل ہو سی، ہندی زال ولاگ بنے دی ودی ہو سی، اور تمہارے سامنے آئی کھڑی ہو سی، نہ آوے بلا مقدس ہے کسی یہ نہیں تھا، کیونکہ جڑے لوگ سٹرکٹ ہوندن، وہ سٹرکٹ ہوندن ہر حوالے دے نال، وہ اپنے پردے دے ہوتے ہیں، وہ اپنی غیرت دے ہوتے، وہ اپنی حمیت دے ہوتے کمپرومائز کہ نہیں کرندے۔ تو اما کو گلا پائی کھڑا ہونی، ان دی کانڈ یہ کرویندا پیا ہونی، ان دی آواز ملینز لوگوں کو سنویندا پیا ہونی، اپنی زال دی چوڑیاں دی چھنکار سنوا، ان دے ہتھیں دے اوتے لگے ہوئے مہندی دے ڈیزائن دکھلا، وہ جوتی کنجی پاتی ودی دکھلا، بلا ان کو کاراں سکھلا، بلا وہ ماشاءاللہ مارکیٹ دے وچ ٹرسی پھرسی جلے گاڑی چلے سی، وسیب ہی دیکھ سی، سارے لوگ ہی دیکھ سن، ہی محابے اساں ہی دیکھ گن سن۔ وہ ایک میرا دوست ہوندا، وہ آدھا پیسہ وڈی چیز ہے، لیکن پیسہ سب کچھ نہیں۔ یہ گال ہوندی بہت خوبصورت ہے۔ یہ سارے لوگ جڑے انہیں ہیلے بہانے دے نال پیسہ کماون دے چکر چن، ہن اساں سیوک وچ دے پہ ہیں، فارچونر گھندے پہ ہیں، تو میرا بیرا اپنا جہاز گھندا، ساکو کوئی اعتراض کا نہیں، لیکن ایک گال یاد رکھا ہے، مر کر ہی پیش تھی ہونے اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ ہے، تو آکو اگر یاد کہنا پتہ کہنا تو آکو یہ قرآن پاک دی آیات جرے میں پڑھ کے سنائیں دسایا ویسی، کیا تساں یہ کہنا پڑھیاں؟
کیا تو آپ کو پتہ کہنا کہ عورت دی حرمت کیا ہے؟ تساں عورت دا کیویں استعمال کیتا او مائی جڑی ننگی تھی کریں دنیا دے سامنے آ گئی ہے، اون کو دیکھن والے لوگ ولا او بندہ جڑا اپنی زال جڑی اپنی بہن جڑی اپنی دھی لوگوں دے سامنے آن کریں مطمئن ودے کہ میں ہی اپنا رزق حلال پہ کمینا، پیچھے کو دا اللہ جانے تے او بندہ جانے، ساڈا کوئی تعلق ہے نہیں ہے لوگوں نال کم از کم۔ لیکن قیامت والے جڑے جڑے اللہ دے حضور پیش تھی ساں، میں یہ دسا سکساں ہاتھ کھڑا کر کے کہ میں پیغام پہنچایا ہاں لوگوں تک، میں انہیں کو دسیا ہاں کہ یہ چیزاں نہ کرو، انہیں چیزیں نقصانات کیا ہیں، انہیں چیزیں دے بارے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہ انہیں چیزیں دے بارے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا احکامات دیتن، نہ سنیا نے انہیں کنے پوچھو، میں اپنا فرض ادا کیتا ہاں، میری گال کوئی لگی ہوئے کہیں کو بری میں معذرت خواہ ہاں۔ ویڈیو پسند آئی کو لائک کرو، میں چاہتا کہ این ویڈیو کو شیئر ضرور کرو، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھنا ہے، میں کو دوئی یاد رکھنا ہے، جیندے ہو سوں کل والا بھی ایک وکری گال نال مل سوں، مر گیا سے یار معافی چلی وائے، فی الحال میں کوئی اجازت دیو، اللہ حافظ۔